हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रियांशी स्टडी सर्कल। मु आज भिडियो रे प्रथम विश्वयुद्ध ओ कारण एवं फलाफल विषय किछि एमसीक्यू नहीं आसी चलतु ताहाको आलोचना करिवा। प्रश्न एक, निम्नोक्त केउ राष्ट्र प्रथमे मित्र शक्ति पक्षभुक्त नथिला? केउ राष्ट्र? फ्रांस थिला, ब्रिटेन थिला, रूस थिला। क्यों राष्ट्र नथिला पक्षभुक्त प्रथमे? ना युक्तराष्ट्र अमेरिका। उत्तर हवा ऑप्शन डी, युक्तराष्ट्र अमेरिका। प्रश्न 2, निम्नोक्त केउ कारणरू युक्तराष्ट्र अमेरिका मित्र शक्ति सपक्ष रे प्रथम विश्वयुद्ध रे जोगो देइथिला? केउ कारण जोगु? ना उत्तर हला जर्मनी रो बुढ़ा जहाज युक्तराष्ट्र अमेरिकार जहाज गुड़ी को आक्रमण करिवारु केबे? ना 1917 मसीह रे। 1917 मसीह रे जर्मनी रो बुढ़ा जहाज गुड़ी को युक्तराष्ट्र अमेरिकार जहाज गुड़ी को आक्रमण करिवारु युक्तराष्ट्र अमेरिका 1917 मसीह रे मित्र शक्ति सपक्ष रे प्रथम विश्वयुद्ध रे जोग देइथिला। उत्तर हवा ऑप्शन सी। प्रश्न 3, निम्नोक्त केउ दुई देश मध्य 1904 मसीह रे एक चुक्ति स्वाक्षरित होइथिला? केउ दुई देश मध्य? ना उत्तर हला इंग्लैंड और फ्रांस। प्रश्न 4, निम्नोक्त केउ राष्ट्रटी मित्र शक्ति अंतर्भुक्त नथिला? केउटी नथिला मित्र शक्ति अंतर्भुक्त? ना रूस थिला, रोमानिया थिला, फ्रांस थिला। केउटी नथिला? ऑप्शन डी, तुर्की। तुर्की मित्र शक्ति अंतर्भुक्त नथिला। प्रश्न 5, निम्नोक्त केउ घटनाटी सर्वशेष रे घटिथिला? सर्वशेष रे केउटी घटिथिला? ना त्रिशक्ति मेंट गठनटा 1882 रे होइथिला। ऑस्ट्रिया रो सर्बिया विरुद्ध युद्ध घोषणा 1914 जुलाई 28 रे होइथिला। त्रिमित्र पक्ष गठन 1907 रे होइथिला। फ्रांसिस फर्डिनांड हत्या 1914 जून 28 रे होइथिला। क्यों घटनाटी सर्वशेष रे घटिथिला? ना ऑस्ट्रिया रो सर्बिया विरुद्ध युद्ध घोषणा 1914 जुलाई 28 रे होइथिला। एटा उत्तर हवा ऑप्शन बी। प्रश्न 6, निम्नोक्त केउ मसीह त्रिशक्ति मेंट गठित होइथिला? त्रिशक्ति मेंट केउ मसीह गठित होइथिला? त्रिशक्ति मेंटटी 1882 मसीह गठित होइथिला। प्रश्न 7, 1917 मसीह प्रथम विश्वयुद्ध केउ देश प्रथम ओहरी जाइथिला? केउ देश ओहरी जाइथिला? ना उत्तर हला ऑप्शन डी, रूस। प्रश्न 8, निम्नोक्त केउ घटनाटी प्रथम घटिथिला? केउ घटनाटी प्रथम घटिथिला? अमेरिका रे प्रथम विश्वयुद्ध रे योगदान 1917 रे हिथिला। प्रथम विश्वयुद्ध रे जर्मनी रे आत्मसमर्पण 1918 नवेम्बर 11 रे हिथिला। बल्कान युद्ध 1912-13 रे हिथिला। ऑस्ट्रिया हंगेरी युवराज हत्या 1914 जून 28 रे हिथिला। अणु केउ घटनाटी प्रथम हिथिला कोंडी? ना उत्तर हला
1912-13 ଏଇଟା ହେଇଛି ବଲକାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗଦାନ 1917 ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଜର୍ମାନୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ 1918 ହେଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ଯୁବରାଜ 1914 ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟା ହେଇଛି 1912-13 ଯେଉଁଟାକି ବଲକାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଉତ୍ତର ଏଠି। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ମସ୍କୋକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେଉଁ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଜର୍ମାନୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦେଶ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିଥିଲା? କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଇଟାଲୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ କେବେ ସର୍ବିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା? କେବେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା 1914 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 28 ତାରିଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଅନ୍ତ ଘଟିଲା? କେଉଁ ଦେଶରୁ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ପୋଲାଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅପମାନଜନକ ଥିଲା? କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅପମାନଜନକ ଥିଲା ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧିଟି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଜର୍ମାନୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହରାଇଥିଲେ? କେତେ ଲକ୍ଷ? କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେବେ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଲା? କେବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ମିତ୍ରଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା 1917 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ କେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା? କେବେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା 1918 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 11 ତାରିଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା 1919 ମସିହା। ପ୍ରଶ୍ନ 18 କେବେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି 1919 ମସିହା। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ଚୀନ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଯୋଗ ଦେଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 1914 ମସିହା। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ରୁଷ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରି ଆସିଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା 1917 ମସିହା। ପ୍ରଶ୍ନ 21 କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ଓ ୟୁରୋପ ତିନି ମହାଦେଶର ମିଳନ ସ୍ଥଳ? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 22 ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଉତ୍ତର ହେଲା 1871 ମସିହା ମେ 10 ତାରିଖରେ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 23 ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାରଣ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ମରକୋର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦମନ କରିବା ବାହାନାରେ ସେଠାକୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠି? କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଆଲଜେସିରାସ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 24 ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ କାହା ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା? କାହା ସଭାପତିତ୍ୱରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିମେନ୍ସୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 25 କେବେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କେବେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା 1914 ମସିହା। ପ୍ରଶ୍ନ 26 କିଏ ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅଟୋ ଭାନ୍ ବିସ୍ମାର୍କ। ପ୍ରଶ୍ନ 27 1870 ମସିହାର କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା? 1870 ମସିହାର କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଶ୍ନ 28 ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଦେଶ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା?
केउंडी ना उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांस। प्रश्न 29 फ्रांकफर्ट संधि अनुसार फ्रांस क्या तार दुईटी प्रदेश यथा आल्सेस और लॉरेन हस्तांतर करथिला क्या हस्तांतर करथिला ना उत्तर है ऑप्शन बी जर्मनी। प्रश्न 30 1871 जनवरी 18 तारिख में पुरुषियार राजा प्रथम विलियम को केउं देश सम्राट भाव घोषणा करा केउं देशर ना उत्तर है जर्मनी। प्रश्न 31 1870 मसीहा सेप्टेम्बर 2 तारिख में केउं देशर सैन्यबाहिनी आत्मसमर्पण करथिला केउं देशर ना उत्तर है फ्रांस। प्रश्न 32 कहार पराजय पर जर्मनी एकत्रीकरण संपूर्ण होइतिला कहार पराजय पर ना उत्तर है कार ऑप्शन बी फ्रांस र पराजय पर। प्रश्न 33 के फ्रांस ऑस्ट्रिया और रूसियार सम्राट मान एकत्र कर त्रिसम्राट संघ गठन करथिले के ना उत्तर है बिस्मार्क। प्रश्न 34 क्या यूरोप एक घरिया करने उद्देश्य बिस्मार्क चुक्ति व्यवस्था आरंभ करथिले क्या ना उत्तर है फ्रांस। प्रश्न 35 1879 मसीह किए ऑस्ट्रिया सहित एक राजीनामा स्वाक्षर करथिला किए करथिले ना उत्तर है बिस्मार्क। प्रश्न 36 केबे इटाली जर्मनी ऑस्ट्रिया राजीनामा जोग देइथिला केबे इटाली जर्मनी ऑस्ट्रिया मध्य होइथिबा राजीनामा जोग देइथिला इटाली केबे जोग देइथिला ना उत्तर है 1882। प्रश्न 37 1882 मसीह जर्मनी ऑस्ट्रिया राजीनामा केउं देश जोग देवा फल त्रिशक्ति मेंट सृष्टि होइथिला केउं देश जोग देवा फल ना उत्तर है इटाली। प्रश्न 38 1894 मसीह केउं दुई देश परस्पर मध्य प्रतिरक्षात्मक चुक्ति सहित एक सामरिक चुक्ति स्वाक्षर करथिले केउं दुई देश मध्य होइथिला ना उत्तर है रूसिया और फ्रांस ऑप्शन डी। प्रश्न 39 1902 मसीह इंग्लैंड क्या सहित एक चुक्ति स्वाक्षर करथिला 1902 मसीह क्या सहित जापान। प्रश्न 40 1904 मसीह इंग्लैंड क्या सहित एक चुक्ति स्वाक्षर करथिला क्या सहित 1904 मसीह क्या सहित करथिला ना उत्तर है फ्रांस। प्रश्न 41 1907 मसीह इंग्लैंड क्या सहित चुक्ति स्वाक्षर करथिला ना उत्तर है रूसिया। प्रश्न 42 इंग्लैंड फ्रांस और रूसिया मध्य केउं मेंट गठित होइतिला के मेंट ना उत्तर है द्विमित्र पक्ष। प्रश्न 43 केउं देशर सम्राट को काइजर कहा जाउथिला केउं देश सम्राट को काइजर कहा ना उत्तर है जर्मनी। प्रश्न 44 तुर्कीर शासक को कौन कहा जाउथिला सुल्तान। प्रश्न 45 1890 मसीहा पर केउं देश नौशक्ति रे इंग्लैंड अपेक्षा अधिक वृद्धि घटाई बोली घोषणा करथिला केउं देश घोषणा करथिला ना उत्तर है जर्मनी। प्रश्न 46 जर्मनी केउं शासक औपनिवेशिकवाद नीति ग्रहण करथिले केउं शासक ना उत्तर है काइजर द्वितीय विलियम। प्रश्न 47 जर्मनी को औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्वी हटाइबा पई केबे इंग्लैंड और फ्रांस हाथ मिलाइथिले केबे उत्तर है 1907 मसीहा। प्रश्न 48 1878 मसीहार बर्लिन महासभा पर तुर्कीर आभ्यंतरीण व्यापार प्रति केउं देशर प्रबल उदासीनता और वितुष्टार सुजोग नहीं जर्मनी तुर्की सहित मित्रता स्थापन करिथिला केउं देशर प्रबल उदासीनता ना उत्तर है इंग्लैंड। प्रश्न 49 बर्लिन बागदाद रेलपथ प्रकल्प निर्माण करने
କେଉଁ ଦେଶ ତୁର୍କୀର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା? କେଉଁ ଦେଶ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଜର୍ମାନୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 50 ବର୍ଲିନ ବାଗଦାଦ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣକୁ କେଉଁ ଦେଶ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା? କେଉଁ ଦେଶ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ କିଏ? ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା।